Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah video solution untuk soalan Physics Buddies Chapter 1. Okay, question number 1. Calculate the volume of a piece of paper with 8 cm length, 12 mm width and 110 micrometer height in SI. Unit, jadi dia nak SI unit. Volume dia, jadi dia bagi apa? Dia bagi length, width and height. Okay, so step pertama kita perlu convert semua jadi SI unit, iaitu meter. So kita ada length 8 cm, width 12 mm and height 110 micrometer. Semua kita convert jadi meter. Okay, di mana meter adalah SI unit untuk length. So senti dia akan jadi times 10 power of negative 2. Milli dia akan jadi 10 power of negative 3. Dan micro akan jadi negative 6 meter. Okay, so ini adalah information yang telah di-convert jadi SI unit. Step yang seterusnya, kita kira dia punya volume lah. So formula volume is equal to length times width times height. So 8 negative 2 times 12 times 10 power of negative 3 times 110 times 10 power of negative 6. So finally the answer will be 1.06 times 10 power of negative 7 meter cube. Okay, so that's number 1. Number 2, calculate the density of the platinum cube with mass 200 gram and volume 9.5 cm cube. Jadi dia bagi mass dan volume, extract information dan convert jadi SI unit. So mass is 200 gram and volume 9.5 cm cube. So 200 gram tukar jadi kilogram, kita akan divide by 1000, kita akan dapat 0.2 kg. Dan untuk volume, okay, dia ada power di sini, jadi kita akan gunakan senti dulu. So dia akan jadi 9.5. So senti is equal to times 10 negative times 10 power of negative 2. Kemudian dia ada power 3, so kita akan darab dengan 3 di sini. Okay, dan akhir sekali kita akan dapat volume is equal to 9.5 times 10 to the power of negative 6 meter cube. So ini adalah information yang telah saya convert jadi SI unit. Jadi density formula is mass over volume. So mass 0.2 and the volume is 9.5 times 10 to the power of negative 6. So the final answer will be 2.11 times 10 to the power of 4 kilogram meter cube. Okay. Okay, number 3, the speed is given by equation v equal to s over t, where s is the distance traveled and t is the time taken. If the car travels a distance of 180 km in 2 hours, calculate the speed v of the car in SI unit. Jadi apa dia bagi kat sini? Dia bagi the distance s and the time 2 hours. Macam biasa, tukar kepada SI unit dahulu. S equal to 180 km. Okay, equal to 180 kilo times 10 to the power of 3
Okay, meter. Dan time dia bagi dalam hours, which is 2 hours. Tukar kepada second. 2 times 1 hour ada 60 minit. Dan 1 minute ada 60 second. So 60 darab 60 kita dapat 7,200 second. Okay, kita ada S dan T. So boleh carilah speed di mana V equal to S over T. So 180 times 10 power of 3 divided by 7,200 second. So kita akan dapat jawapan 25 meter per second. Okay, last one. Figure above shows 3 forces acted on point O. Calculate the magnitude and direction of the resultant force acted on a point O. Okay, jadi soalan macam ni. First kali, step yang pertama, kita akan buat table. Okay, untuk resolve. Kita perlu resolve satu-satu. Okay, dalam bentuk table lah. Okay, so dalam table tu perlu ada X komponen dan Y komponen. X komponen dan juga Y komponen. Okay, di bahagian sini kita akan letakkan dia punya ni lah, kuantiti dah. Okay, 30. Kemudian kita ada 25 dan 50. Okay, so sekarang kita tengok, kita akan resolve 30 Newton kepada X dan Y komponen. First kali kita tengok, senang je, kita akan buat cos, sama ada dia jadi cos ataupun sin lah. Okay, kita tengok angle dia dekat mana. So kalau angle dia datang daripada X komponen, ni X ni X dan ni Y komponen. X dan Y axis. Sekiranya angle kita dekat X, okay, datang daripada X, so X akan jadi cos. Jadi kita punya X komponen akan jadi 30 cos 20. Okay, jadi kalau X dah cos, Y akan jadi sin. So kat sini dia akan jadi 30 sin 20 degree. Okay, untuk 25 Newton. Okay, so 25 Newton memang berada dalam X komponen ataupun berada dalam X axis, direction dia. Jadi Y komponen dia akan automatically jadi 0. Dan berapa nilai X komponen dia? Memandangkan dia berada di belah kiri, direction dia towards the left of the axis. Okay, X axis. So dia akan jadi negative 25. Okay, untuk 50 Newton pula, kita tengok dia punya 35 degree adalah datang daripada Y axis. Jadi Y axis akan jadi, ataupun Y komponen akan jadi cos. Okay, so Y komponen akan jadi cos. So dia akan jadi 50 cos 35 degree. Dan kita kena tambah satu lagi, memandangkan dia ke bawah. Okay, dia ke bawah, jadi dia akan jadi negatif. Okay, Y komponen dah cos, so X akan jadi sin 50 sin 35. Dan dia akan jadi negatif juga sebab X dia berada dalam kiri. Dia punya direction ke kiri, X komponen dia ke kiri. So negatif. Kemudian dalam table ini kita akan tambah satu lagi kotak kat bawah. Okay, iaitu the summation of X and Y komponen. Kita tambah semua ni. Okay, kita tambah semua ni. So Fx kita akan dapat negative 25.49. Kalau kita tambah semua dapat negative 25.49. Dan Fy kita tambah semua, kita akan dapat
negative 30.70. Okey, itu step yang pertama, terresolve. Dan cari dia punya summation of each of the component. Okey, step yang kedua kita akan buat ataupun kita akan kira dia punya magnitude sebab dia nak magnitude dan direction. So magnitude kita akan gunakan Pythagoras. Okey, so formula dia adalah square root fx square plus fy square. So kita masukkan sahaja nilai yang kita dah dapat tadi. Negative 25.49 square plus negative 30.7 square. So kita akan dapat magnitude is equal to magnitude of the resultant force is equal to 39.9 Newton. Okey. Settle bab magnitude, kemudian kita nak cari direction. Okay, direction selalunya kita akan pakai angle dan juga reference point. So formula yang akan kita gunakan adalah theta is equal to tan shift tan fy bahagi fx. Okey. So masukkan nilai fy kita 30.7. So yang ini tak perlu letak negatif dia. Kalau ada negatif tak perlu letak. Okey, so kita akan dapat angle dia sama dengan 50.3 degree. Okey, tapi ini tak lengkap lagi sebab 50.3 ni perlu disandarkan dengan reference. So reference kita selalunya adalah x-axis. Okey, sama ada dia berada di atas ataupun di bawah, positif ataupun negatif. X-axis, so macam mana kita nak tengok, kita nak tulis macam mana, kita tengok dia punya total kat sini. So kalau kedua-duanya negatif macam ni, okey, fx negatif, fy negatif, jadi kita punya final ataupun resultant force berada dalam, kalau kita nak cuba nak lukis okey, kita akan berada dekat sini. Di mana sini adalah dia punya angle. Okey, di kuadran ke-3. Okey, bila resultant force berada di kuadran ke-3, x komponen dia akan jadi negatif dan y komponen dia pun akan jadi negatif sebab x berada di kiri, y berada di bawah. Jadi dia punya direction akan jadi 50.3 degree ini below negative x axis. Okay, 50.3 below negative x axis ni x axis negatif. Okay, ini x positif. Okay, so itulah dia jawapan untuk Physics Buddies Chapter 1.